वफा ने तो ये सोचा था कि वो जो अय्याशी करेगी इस बारे में बासित को तो कानों कान खबर नहीं हो पाएगी, लेकिन वफा को ये क्या पता था कि अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वफा जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुकी है कि उसके पास बेतहाशा पैसा आ चुका है, इज्जत शोहरत और सब कुछ आ चुका है, लेकिन वो क्या जानती थी ये सब कुछ सिर्फ टेम्परेरी रहने वाला है इसकी ज़िंदगी में। वफा ने तो ये सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा अय्याशी करेगी और पूरी ज़िंदगी बच्चा ही पैदा नहीं करेगी, लेकिन ये बासित का बच्चा कहाँ से इसके गले पड़ गया है। वफा ने अपनी माँ से भी इस बात का इजहार कर दिया है कि वो बच्चा नहीं चाहती, लेकिन उसकी माँ ने समझाया है कि ये बच्चा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके समझाने के बावजूद भी वफा ने अब अपनी ही मनमानी करनी है। दरअसल बासित किसी का भी सगा नहीं है। जैसे उसने पहले बुरा हाल रोशीन का किया होता था, ठीक इसी तरह से अब वफा पर भी पाबंदियां लगाने लग गया है। पीर बाबा से ढेर सारे तावीज़ धागे ले आया है और इसको पिलाता है और पहना देता है और ये कहता है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, जिस पर वफा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वफा ने तो घर से बाहर निकलने के लिए ही शादी की थी। वफा बगैर बताए बासित को बाहर शॉपिंग पर चली जाती है और बहुत ज्यादा शॉपिंग करके घर वापस आती है, लेकिन बासित जिसका तो दिमाग ही उल्टा है वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बासित कहता है इसको कि तुम्हें मैंने मना किया था कि तुमने बाहर नहीं जाना मेरी इजाजत के बगैर, क्योंकि इस दफा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हो और तुम्हें ये बात मेरी समझ क्यों नहीं आती। जिस पर वफा अब बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है बासित से और कहती है कि बासित मैं तो बस शॉपिंग पर गई थी, ऐसा भी क्या हो गया। जिस पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल वही हरकतें कर रही हो जो रोशीन किया करती थी। लेकिन वफा मेरी बात अपने कान में और दिमाग में बिठा कर रख लो, मैंने रोशीन को भी माफ नहीं किया था इस हरकत के लिए, तो मैं भी नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिस पर अब वफा ने ये प्लान कर लिया है कि वो बच्चा ही मार देगी, क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अब यूसुफ की भी एंट्री होने वाली है। यूसुफ को जो कि वफा ने ही जबरदस्ती भेज दिया तो दुबई में कि तुम मेरे लिए जाओ और बहुत ज्यादा पैसा कमा कर लाओ। अब यूसुफ वापस आ गया है बहुत ज्यादा पैसा कमा कर और सब कुछ वो लेकर जो वफा ने मांगा था। लेकिन यूसुफ की बदकिस्मती ये है, जब उसको वफा ने नजर आना है तो यूसुफ को तो ये बात पता ही नहीं है कि वो अब कुंवारी नहीं रही बल्कि शादीशुदा हो गई है और एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। खैर वफा जहाँ पर शॉपिंग पर जाती है दोबारा पर बगैर बासित के बताए और बगैर उसकी इजाजत लिए, वहाँ पर ही इसका सामना हो जाता है यूसुफ से। यूसुफ जब इसको देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है कि वफा अकेली शॉपिंग पर आई है और इसके तो बंद सवर के चलना फिरना ही चेंज हो गया है। यूसुफ फौरन से उसको आवाज़ देता है, लेकिन वफा को इसकी आवाज़ नहीं आती। यूसुफ उसके पास चला जाता है और कहता है वफा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन वफा उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। और जब उसको पता चलता है कि यूसुफ इसके पीछे आ रहा है तो फ़ौरन से भाग जाती है, अपने ड्राइवर की कार में बैठती है और उसको कहती है फ़ौरन घर चलो। और जब उसको ड्राइवर फ़ौरन घर लेकर जाता है तो पीछे से यूसुफ उसको आवाज़ें देता ही रह जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वफा ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि यूसुफ इसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाएगा। वफा फ़ौरन से घर जाती है और जुलेखा को कहती है कि अम्मा आज तो मैं बार बार बची हूँ। वो कहती है कि क्या हो गया वफा, तुम्हारा रंग इतना जल्द क्यों हो गया है। वफा कहती है कि आज तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला था अम्मा, यूसुफ वापस आ गया है। जिस पर जुलेखा कहती है कि ये यूसुफ कहाँ से आ गया है। तो वफा कहती है अम्मा ये बात मैं भी नहीं जानती ये कहाँ से आ गया है, मैं तो शॉपिंग पर गई थी, वहाँ पर वो मुझे मिल गया, उसने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पीछे आ रहा था, वो तो शुक्र है मैं घर भाग गई। और अम्मा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले। मैंने यूसुफ को दुबई भेजा था और इतने महीने गुजर गए, मैं तो भूल ही गई हुई थी कि इस नमूने ने भी वापस आना है। इसको मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा के लाना और मेरे से शादी कर लेना, मैंने उसको शादी का लाड़ा लगा कर रखा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रही, जब उसको पता चलेगा कि मैं शादी कर चुकी हूँ और वो भी बासित से कर चुकी हूँ तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। अम्मा मुझे कहीं छुपा लो, मैं मर जाऊंगी, वो ज़रूर यहाँ पर भी आ जाएगा। जिस पर जुलेखा कहती है कि वफा तुमने तो मेरी भी जान निकाल दी है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यूसुफ अगर यहाँ पर आ गया ना तो बासित मियाँ को उसने सब कुछ बता देना है और बासित मियाँ ने तो एक पल भी नहीं लगाना। अरे वो तो अपने 3 बेटियों की माँ को न बख्श पाया तो तुम्हें क्या ही बख्शेगा, तुम तो अभी बच्चे की माँ बनी भी नहीं हो और ये भी नहीं पता कि बेटा है कि बेटी है। जिस पर वफा कहती है मुझे नहीं पता, अम्मी कुछ करो। खैर दूसरी तरफ अब रोशीन ने भी ये काम शुरू कर लिया है कि वो अब बिल्कुल भी बासित को अकेला नहीं छोड़ेगी अपनी बेटियों के पास। रोशीन को टेक्सटाइल कंपनी से बहुत ही अच्छी जॉब भी ऑफर हो जाती है और रोशीन को तो अब बहुत अच्छी जॉब भी लग गई है और वो इतना कमाने लग गई है कि अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख सकती है, उसको किसी की भी मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। रोशीन ने जो अब अपनी बेटियों के लिए केस करवाया है उसमें 90% चांसेस हैं कि बच्चियां रोशीन को ही मिलेंगी, क्योंकि बच्चियां अभी नाबालिग हैं और माँ के बगैर बच्चियों का कोई भी गुजारा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ बासित को तो पता ही नहीं कि उसकी बच्चियों पर क्या बीत रही है। बासित अब एकदम सोचता है कि मिनाल और मिशाल के पास भी चला ही जाए, क्योंकि वफा को तो इसने मिनाल और मिशाल के पास जाने से रोक दिया है, क्योंकि आमिल बाबा ने मना किया है कि अगर वफा बच्चियों के पास जाएगी और बच्चियों का साया वफा पर पड़ेगा तो दोबारा से बेटे की जगह बेटी
ہی پیدا ہو جائے گی۔ یہی کوتاہی روشین نے کی تھی کہ وہ بچیوں کا سانس نہیں چھوڑتی تھی، اس وجہ سے روشین کے ہاں بھی بیٹا ہوتے ہوتے بیٹی پیدا ہو گئی۔ خیر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو باسط کا کمزور ایمان ہے جو کہ اس کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ باسط جب منار المشار کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے، تم دونوں بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، جس پہ وہ کہتی ہے کہ بابا ہمیں اپنی ماما کے پاس جانا ہے، جس پر اب ایک منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کاش کہ یہ اس دن روشین کے ساتھ بچیوں کو جانے ہی دیتا، کیونکہ اس گھر میں تو بچیاں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ وفا تو ان کا خیال رکھ نہیں سکتی، وفا کو تو ان سے دور رکھنا ہے۔ خیر باسط ان کو ہوم ورک کراتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور پاس زلیخا بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ زلیخا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کس طرح سے اپنی بچیوں کو پیار کر رہا ہے۔ خیر یہ ساری باتیں تو گزر جاتی ہیں۔ دوسری طرف اب یوسف نے باسط کے گھر آ جانا ہے، جو کہ وفا جان نکلی ہوئی ہے اس کی کہ کہیں آ نہ جائے۔ یوسف واقعی میں آ جاتا ہے اور گیٹ کیپر کو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے اندر جانا ہے، باسط کو بلاؤ، جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے کہ میں آپ کو اندر نہیں بلا سکتا، صاحب نہیں آپ کو آنے دیں گے، آپ لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے اور آپ کو ہم نے گھر سے نکالا تھا نا، یہاں سے چلے جائیں۔ جس پر یوسف کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگ جاتا ہے وفا کو۔ وفا کرتا ہے کہ اتنے میں ہی باسط اس کی آواز سن لیتا ہے۔ باسط کہتا ہے یہ باہر شور کیسا ہے، جس پر زلیخا کی تو جان ہی نکل جاتی ہے اور کہتی ہے کچھ نہیں باسط میاں، بس ویسے ہی محلے میں بچے کھیل رہے ہوں گے۔ جس پر باسط کہتا ہے نہیں زلیخا آنٹی، ہماری اس سوسائٹی میں بچے محلے میں نہیں کھیلتے، سب بچے اپنے اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ جس پر پیچھے تو زلیخا کی جان نکل گئی ہے۔ وہ اور وفا کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں تو نیچے یوسف آیا ہوتا ہے۔ اب تو سمجھ گئی ہے دونوں ماں بیٹیاں کہ ان کا تو پتہ یہاں سے کٹنے ہی والا ہے، کیونکہ یوسف نے کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ یوسف نے صرف اور صرف لحاظ اس دن بھی کیا تھا صرف وفا کی خاطر کہ وفا اس کو مل جائے اور وفا ناراض نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اس نے روشین پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ روشین نے اس کو پیسے وغیرہ دیے تھے کہ میں وفا کو ذلیل کر دوں۔ خیر اب باسط وہاں پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ یوسف کہتا ہے باسط صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دفعہ ہو جائے یہاں سے، تمہیں پھر سے روشین نے بھیج دیا ہے، روشین باز نہیں نہ آ رہی۔ جس پر یوسف کہتا ہے مجھے روشین نے نہیں بھیجا، نہ پہلے بھیجا تھا نہ ہی اب بھیجا ہے، بلکہ مجھے تو اس دن وفا نے بھیجا تھا اور آج بھی وفا نے بھیجا ہے۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ بس کر دو، خبردار جو تم نے میری بیوی وفا کا نام لینے کی بھی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیوں جھوٹ بولنے لگا، اس دن میں جھوٹ بول رہا تھا، وفا کے کہنے پر یقین نہیں آتا تو جائیں جا کر وفا کو اور زلیخا کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، اور اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو جائیں ہمارے پرانے محلے میں اور پتہ کریں کہ میں کون ہوں اور میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ خیر جب یہ باتیں کرتا ہے تو ایک دم باسط ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ باسط کہتا ہے تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ تو پھر یوسف کو سارے اپنا موبائل فون دکھاتا ہے اس کو کہ کس طرح سے یہ دونوں پہلے ملا کرتے تھے اور ریلیشن شپ میں تھے، یعنی کہ وفا اور یوسف رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں اور باسط حیران ہو جاتا ہے اور باسط نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وفا یہ کر بیٹھے گی۔ اب وفا چونکہ پکڑی گئی ہے تو باسط نے اس کو طلاق دے دینی ہے، کیونکہ باسط نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی اور روشین بیچاری بے قصور تھی اور اس کی ماں رابعہ بھی بے قصور تھی، جو کہ اپنی زندگی ہی ہار بیٹھی باسط کو یہ ساری چیزیں بتاتے بتاتے کہ وفا جھوٹی ہے۔ لیکن باسط نے تو کسی کی بھی بات کا یقین نہیں کیا۔ اب سب کچھ باسط نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اس کو یقین آ گیا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں بد کردار تھیں، بد کردار ہیں اور بد کردار ہی رہیں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا جاننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے گا۔